মঙ্গলাকারে ভদ্রকালী কপালে দুর্গক্ষমা শিবধাত্রী সহস্রধা নমস্তুতে। জয় মা দক্ষিণকালী। বলো তোরি কৃপা দৃষ্টি মমতা উপরে থাউলো মা, তোরি আশীর্বাদ মমতা উপরে থিলে ও নিশ্চয় দিনে না দিনে ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି ଲୋ ମା। ଜୟ ହୋ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ। ଓ वन्नाधिकारी माँ हरियाकुए बप्पा बिहारी इष्ट देवी मोर दक्षिणकाळी। मु शांत थिले हिमालय आउ थरे अशांत होई गला परे मारी आसे महाप्रलय। आजिर मनीष समाज रे बंचिबाकु हेले केवल मनीष पड़िया यथेष्ट नुह, सेइथि पाई दरकार भोला भोला टंका। अयो ऐकी सारे आपड़े काई की है सब बेले टंका टंका हेउचंती है। हे महंती सारे तू किछि बुझी परिबने महंती। हेले काहे की सारे मु कहि की सदा सर्वदा टंका टंकार पहाड़ रे ठिया हवा पाई स्वप्न देखुची। अयो सुनिबु महंती मोहन सारे ताहले सुन महंती। सारे हेमिति एक दिन थिला हेई कलिंग राज्यर महारानी स्वर्ण प्रभाव प्रेमिका थिला हेले मो पाखरे अर्थर भाव जोग स्वर्ण प्रभाटा मते प्रेम रे प्रतारणा कला। महंती सारे मु बहुत बुझैली महंती सारे हेले सेदिन स्वर्ण प्रभाटा मो कथा जमालु भी बुझिलानी महंती। सारे निजे राज सुख भोग करिबा पाई हेई कलिंग राज्यर महाराजा विक्रमादित्य टाकू बाहा परिशेषरे हाथ भी जोड़िली महंती। अयो हाथ भी जुड़िले हेले सेदिन स्वर्ण प्रभाटा मो कथा जमारू सुनिलानी महंती। हेले काहे की सारे कहिकी जानिचु महंती ना कहिकी ना महंती सारे महाराजांक धन सम्मुखरे हेई गरीब प्रेमिक मनटा हारी गला। एते दुख रे बाबा सही दिनठू महंती सारे सही दिनठू प्रतिज्ञा करिछि महंती। अयो
ଏଇକି ସାରେ ସେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପୁଣି କଣ କି ହେ ସାରେ? ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭାକର କରି ଛାର ଖାର ରାଜଗାଦିରେ ମୁଁ ବସିବି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭାକର କରି ଛାର ଖାର ରାଜଗାଦିରେ ମୁଁ ବସିବି। ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବି ମୁଁ ତାହାକୁ, ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବି ମୁଁ ତାହାକୁ କଦାଇ କଦାଇ ବସିବି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭାକର କରି ଛାର ଖାର ରାଜଗାଦିରେ ମୁଁ ବସିବି। মথা সিন্দুর হস্তে পছিবি পাতিজা মহরা পূরণ করে। হে মহাদেব সারে মথা সিন্দুর হস্তে পছিবি পাতিজা মহরা পূরণ করে। লেখে পুষ্প ধ্বজা সভিকু তাহার, লেখে পুষ্প ধ্বজা সভিকু তাহার গোড়াই গোড়াই হরিবি। স্বর্ণপ্রভাকর କରି ଛାର ଖାର ରାଜଗାଦିରେ ମୁଁ ବସିବେ। ଆୟୋ ଏଇକି ସାରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଦୁଃଖର କାତଡ଼ା ଶୁଣିକି ମତେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ସାରେ ଆପଣ ଜମାରୁ ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ସାରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି କହୁଛି ସେମିତି କରି ଚାଲନ୍ତୁ ସାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେବ ହେ। হে ମହାଦେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେଇ କଥାଟା କହିଦେ ମହାନ୍ତି। ଏଇକି ସାରେ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ ସାରେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି ହେ। হে ମହାନ୍ତି ସାରେ ତ ବୁଦ୍ଧିଟାକୁ ଶତ ସଲାମ କରୁଛି ମହାନ୍ତି। ଆୟୋ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କଥାରେ ପରା ଅଛି ମହାନ୍ତି, କଣ କି ସାରେ? ପ୍ରସାଦ ଖାଇବ ନିଜ ତୁଣ୍ଡେ, ହଇଠା ପୋଛିବ ପର ମୁଣ୍ଡେ। ନିଶ